tunin haptani che online sermon akibol thelo nungin hong kibol thekinin ama sa cho hi le bu se zein ka o asin recording bol ninga chu hoimo se di chi chun akibol tapu in ap takip jong chu program chum ji in phar akiling theipun hong kibol theipun to hi zinga Good Friday program dinga kachi do de hin chema sangchun Good Friday sermon mama tu jan hin kain bol go in amasan thilkhat ihet thim diu ka de omin mi tamta youtuber kiti ho hin sumuna dinga abol o hin awangin iche e ho channel hi ita chu ki bol hi pu in heche ki bol na ji ai summu ding ti i macha akibol pun ita hi pathin na to na mong akibol hi ja chu advertisement o EPO i macha khoti ho commercial zaw lo hi ti he diu ka dein teng le lockdown sung chu hi le mun chuma kunin sponsor khat vei ama ho kipi na hong kipi mi a jiwin tu kum tha nu ngai le lockdown jang hi tapu in hoina ki khom thei tamta umi ta win ahin la mi tamta hoin ki khom na ding ti ho ta samcha te ki loi khom na ki ti ho pang phalo adia kam chuma na to namuna sepai ho hitaw hen lang ai lo la dang hitale che ho tamta umen che ho chun hapta si apathin tu angai di wa chun heche online sermon ananga jiwa in to alas sermon nong pen ka bol jawa hapta khat wal hapta ni ho ki bol phar hin khat kharin nen dok nun hepa nanga de ta alo na dam no ham atiwa hen dong jiwin ain Good Friday ding kon le khat kan bol le he kati in tu kum wang hi chu ke ho in sung ki pi na kan bol di wa hi ta in chehina taw na jong nen gel do jingun lang pathian lo pi na ding in chehi bol thei chan pathian gam machang na ding teng le mun tin gam tina thaga wa dang cha gil kil ho gel kho na hi ta hi bol thei dan nan ki bol ding a hen kum loi banga cho regular ta hapta si ki bol zo dam ti wang chu aki hepo in IP jong le all ta him ki bol to ding hi in tele ki pa ta khat chu hap kati sarmon masalai ka sei bang chun howina kana bol jing chu akoma na tong atam je in teng le pam lang husa kholai lunga howino mai je chun pam lang husa ke hon ka control pha lo che ho ji a chu sarmun ma so chap khat bei we le pam langa ko na ogin alo ui cha ki sanung ham ai lo le gari gin ai lo le thil ki boging ti ho dang om jin che chu aw lo na dinga tua hi i taw nau pathin ai sangin a chun sarmun ka bol ning room khani hoi ta ki bol thei ai ta in ya chun tu jan hi he che mun chu mang cha thu kan sei thei ding ai ji in pathin thangwa witin i Bible chang di win siminge lumbong som ni le thum chang som thum le nga apanin som thum le ko chan in siming kating chu in mi ho chu adingun avezinguna hi chole wai po hon jong anel piun midang bon hu hinga chu pathin hen Krista ai le ama ki hu hing hen ative chun sepai ho jong chu akoma ahungun lengpi ga tui thu apiwin zuda te lengpa na hi le ki hu hingin tin elnop nan abolo na hi chuin ama hi zuda te lengpa hi tia kisun her sana achungbu ma akumi na hi chuin aki khaya khangilo te ni khatchun azon hovin nangma Krista chuna hi lo ham nangma ki hu hingin keini zong nei hu hing lon tan ati
Pathina thu thieng bon chawa ding in phathei ebu pitau hen amen tu zanai thu pi di wai ne hitin kan ji in midang hu hing zia ama ki hu hing lo ama ki hu hing lo zia midang hu hing pa je chu tu yan kan sei ding a hi ama sapeni he diu chu ipaka jisu lei se chunga hunga hi mihim cham ki ma hung ahin aiwan apathin hi na jong chu a jing ahin hizia chun theology simhon kisim khatei dei chu ipaka hi lei se chunga hunga hi zakhat pathin zakhat mihim sapawa e ki hilna chun 100% divine 100% human kitia hi ala chu Philippi bungni chang sagia pat chang ko jong in simleng he cha thil kharam ki chi ki de umin ahin ama akisul ha su limin a umin mihem bangin akisim ta na hi chule alim su amel put chan mihema bangin a umin ama akine usa ji jengin thina gein thingpela thina ge sanin thun anunge atinai ama akisulhan chechu pisina emptied himself tina na kisin chechu apathin hi na chu cheo chu ahum kisulha ya ti chuna I'm da hain aila pathin cha ahina a divinity pa choile umjing ahi he chun cross le a aki khai kang lai chun zakhan bihema hina chun thi kila kilnaw hona asathein avo naw hona asathein alu chunga linglu akhu sa naw jona asathein hita chu e ho bang bangai na sathei cheyong chu ake khan mai lo 100% na satheya hung ki khai kang ahi in tele kadanga cha e ati jong chu ata ta dang cha hin e ho bang dang cha thei e ho dang cha thu sang sanga khozo amana thu dingain aji chu gel chin get semani aman niu amat phanu tia ki parchu tui ki ti chu petalu aibin avo law thi san khuza longpa chu tui adu mama ding ai la cheyong cha pipu win he cha adang cha jong chu e hon dang cha i thu ama thu to bang koi ma chani na thu kha diong gin chat pon ai la e ho jong dang cha i thu layu phar khat khana hoi lai hama dang cha i thu na i khol chi naw ham tui lo na mula lampi dang cha naw te on na su mi lo di ka ging chain he ti chun e ho bang banga dang cha thei na sa thei ta chu crossa ung ki khai kang hi chelai ta chun athil bol thena hi lewang chu angai ani sing nai leise na a sung kiti chu abona hilowin hu ingnan na tong pandinga baptize an chan zowa hicha ki parchun pathin cha hina a power zong chu aman theidin umta in chu gospel bully ho hoita imu wahin athil bol theina ito bang thil bol theina anayam itele nat na za chum chunga thil bol theina ani pakai kom aga puyule hichi nat na wagi asudam theipo ikiti khacha umloi keng bai kengin na chi tawin nakong chat mo ho hong chat thei tawin teng le mi cho hon khu amuwin nangong hon khu azatawin pau theilo a pau theiwin pha ho asu thengin cha kur imu theu che pyam tele nat na zo se chunga thil bol thei pakai hi ti cha chu imu hi ani na chun leise chunga mihem cha tel aki chat penu thil so ti zat ta ta ho chunga aman thu ane nei galili dilen chunga asai zoi ho to konga ki to la yu chun hui pi ahung nungin tui am ki nongin chechu aman aga phoile thip je moi
hồi pi trong ở thìm mê tôi kinh nông trong ở thìm mê chân chú xây cho yon amu bin ki dang asama mon hiya chu ni to bang mi hem cha ten a khang khang anh ki cha lu he che hui pi ho ai lo tôi kinh nông ho cho cho se za ma a nga chun im ma cha hi poin cha chun thip down atila thip mai nei chia chun chia thil bol thina chu imu vi nei chobana changha phenga ngani chapang khalin asul andi ati finning akipu mipi khuja pi pasal pi hingen cha kisim jong le sanga ana hibin cha chunumei chapang kisim le izat lo mai tadem cheho gilkil amu nahi cha chuna ne diu chu che chapang pa sun andinga ati finning akipu chu asupungin apine che jong chu kidang mama athil bol thena cha chu imu mi nai chobana athupi pen ti mai uti che che pram ti le thina chunga yo thu nei nei Lazarus nithum nili hara ki buisa chu ako do jing nei Lazarus song hingki jing nei Jairus sanu so chu thinai lo ai wanga akai thowi nei hija jeni paka hin thi na chuwa jong thu ane ti chu imu mi nei chu ti choi le tu ni ipoi ni na chu thing pel chuwa khet be la yu chun ama akihu ing theidem ai ro akimat ding la yo chun akihu ing theidem get simani chun aman ding ong mo nei sepai khuti lo no tam jong ai pu ve lom chakhat hidinga ibe cho chun aman dinga hu chun aman i ma cha bol thelo bangin aki hi sa in aki kai sa in i ma cha bol thelo bangin akai ta wi nei cha jong chu amat lo ding kitile amadia baya bai thua asei mai mai jong le man lo diu teng le wa ti lo ko jong le amala sei chu a bible chang mun khan in simong mong kate ikibel chi divin Matthew bung som ni le gu Matthew bung som ni le gu chang som na le thum chu ibet le ipi mu wa hita ki sum chu tu ta jenga zong hi kapan awantil zanel somle ni sanga tamzo ehin sol pi na dinga kathum theilowa nangai tum ati chuna English velocin 12 legions atina legion iti tele Rome sepai number simdana chun legion khat kiti chu sepai sangu bahin heje sangu mun somle munni atina cheyong chu tu ta jong ka ko la thi ai ti chuna tu ta jong ka ko ding keima ei pan pi dei cheyong chu ka ko thi ti chu ala cheyong chu ngai ki loi athil bol thena sulang nom le gel simani hona amat go la yu chun imu ve koina holuham atiule nazar jis ati pakaina na dongina koina holuham ati nei nazar jisu hol kai we atile ke kahi ainti hun tola luwe ti jo chu hitai a hil chin ji wa he kilo molo wa he kilo ma he chu pi ha ke kai atia khu I am kiti khu Old Testament pathinin amin aphun do na I am that I am na ke ma chu ke kahi na I am that I am hi chi amin khu hi chi khu hung anh phun đó anh chứ I am cái mà cái hi ở chỗ con tu la huế thì chú cha cô ở thiên bol thì nó áp bol ấy thì na ai vanga khát về cái ở xây bol này eo kí hele thâu mà này giống ít coi lâu đi vậy na à thâu bol này thì kí lên lúc kí đi vậy man lâu hiểu đi vậy hi vanga chú ít bác cái thiên bol thì ấy he cha chu namu thi wai tan imu chi wai nai pakai ki hu hing nom le a ki hu hing thei ni ngai ai wangin ama ki hu hing pu nei ibija ki hu hing lo ham iti ai le aman amison a het chu ibidaga hum kahim le se chu ibidaga hum kahim ti chu na a power so dinga hum hi lo chu
a power so dinga mebte anga na a power so ding hung hilo chu a ki hu ing dinga hung hilo e magbung som chang som lilenga ipi muwam iti le tai ki sei chu mihem chapa ta zong chu zendinga hung hilowin a zen le ding le mitam ta haddo na dinga ahin na to ding zo a hung ahi bowe ti amar amison aphun do na chu Mark 10:45 chei na sumilo ni na hi chai pakan amison ki chin da se min ama ana zendi hilowin ama midang zendi tele midang ahin khu ahin ama ma chu to do dinga hu hi atina che chu mi amata samjau si huing dinga ahung na chu che chui he jun pakain ahung na hin che chu he jinga na amison he jinga Isaiah bung som nga le thum Good Friday naman na diwa nana simdin ka day nai Isaiah bung som nga le thum pakai le se chu ahung masang kumja sagi masanga Isaiah athoding zo se chu he che bung som nga le thum kun ana sei nai che khu subul hiting che khu mol so diga hung ahi nei cha chun pakai le se chu ngi amison he chi na hung ai amison aman ipi boling ale sit hung kahim ti a he nai masangla ya leng lo pita rom te leng pa Julius Caesar kitipan ana sei khari tu chana ki sei jingke khat chu ama ho pawa latin pau chun vini vc vd ti khar omin chachu English aleule I came I saw I conquer atinna keima ka hungin kamun ka kilatai ka zoutai na I came I saw I conquer hichit to ki parallel ma majek akale lami lasamin thang lasun thimin thang Michael Card kitipan lakhana lasun che chu khangdong hon asa kaza jingi nei ahoi maman chila khun Michael Card EPS ye he came he saw he surrendered all so that we might be born again atinai zule siri ya riwa chu keima ka hungin kamun ka kilai gam ho chu ka zoutai ka kilai na I came I saw I conquer ipakai le chu he came he saw he surrendered all ama hungin amun ipi amu wa noi chon sin na hlusa chon sin na hlusa chu te le setanin ta su gen thei chon sit su gen thei khaga ho amuin he came he saw cha amuin cha chun he surrender all aman ahina zo se surrender agi bolin alopi na zo se na sei khom ti kain che zo se surrender ke bolin so that we might be born again ho ihung pin tha ki thena dikun ihung tha pin ki thena dikun aman he chai chun ama hung ki pedo inahi so that we might be born again atinahi lechu tunin ngai tu te pakain thing pela aung thi dilain alung min amu sa tu ipiham itile mi chon sen across phung en zonuwa he che cross achun a chon sin ngai dam na hung chan diu a chon sin ong ki si diu alung an he diu teng chile pathin chapa huing pu jesu krista chu anta sanuwa huing la kisana ki pata alung mong ta diu che ho chu phata amu masa je chun pakan che chu amu masa dong je chun che chu nga le ma in ama chu hungi nei Gersimali chun criminal khat bangin akhunin an hitaw ne apui taw ne midang chon se police in amat bang na sepain amat bang chun criminal to bang chun puhina umta nahi ngai tu le chun na pakai I macha cha chu kidal do jong go pui nil jong ana nil pui hita chu kipedo jinga hi he cha chun pakai he che jana abola oi ngai tu pol san na silpi wa zudate lengpa ti in lengpa hina dan dana chun na ai wang che chu
el tol na abol hoi ti chu he chi win eng bol na el tol na nui sak na nui si na mu si na che jo se ki go ma chun pol san chu an silpi uni chobana ling lu khu leng ki ti chun lan lu khu aku dei atin ai wangin aku piu chu ling lu khu ai cheling lu khu aku pil la yu chun alu chan thi san kai ha zung de na lung min ngai tu tango heu neu chakhan main mun khat kisun khajong le chin na na sa hi lowam na khu tin ka mai mai sun khajong le chin na kin mang de na hi to banga chun ki thoi zo lo hi a hiam khat kiti kisun na chu ai wanga ling lu khu kiti khu lingen cha ta khu a phan khom chu lu chungan khet lu re cha chun thi san i za rong kai dem che khu an na bi keu hi lowin anoi se dau thu cheng ho chei ngai num lo chu leng pa hi ai le lan lu khu de tia chu noi se ta el tol na abbo loi ti chu imu nei chobana kisu gen thena keu hi talawin kisu mol phona kisu za cha na la a kho pen za cha na jok asang pen gi chu ipa kai chu he che thing pel chunga chu sagu kewa an khet be we ama film na be na bible picture na be le sagu kewlo no ki koilo we aji chu mel se wal chu na artist on aji jong le pakai chu deal them cha khat be aga chen sa wa film yong i to ban ki bol jong le example pakai thuna film la a hoi se pen teng le Vietnam yong umlawa abol pen chu the Passion of the Christ kiti ko ai in ai la cha chun i to ban vo we na i to bagin sugen the yong le na a film ma jong khun pun them khat aga chen sa thau thu ne aji chi pam ti le mel se wale ai wangin research bol on hoi tan khulo hin pakai was Jesus literally naked on the cross the research bol out a finding amu do chi pyam tile pakai akta ta sagu kewa hum ki khai nangai to khaji ka chon si ji na chon si ji tuni imol phona zau siêu amana po mang thina dingin iza chana zau siêu amana po mang thina dingin aman za chana zong akhon te an thuina thona na thua akhon te ke wilo za chana zong akhon te mol phona zong akhon te ai tuni na sopi khana zong ka thipoe na mele khai zong na he ta banga sagu kewa ki khai ka gi ti chu mu na chin na vengam de ten abol ho chuna oi molo di mihem ki bola chun tulai ti da chun human right azam chu ki phallo mai de chuna a chon si ji a gon na a chun thi te te di hizong le honorable death them khat be za do ma tha de ko i di kai na he chun ama le wa chu chi za bol na mal khat jong lo we na za bol na mal khat jong lo he ta chu hung ki khai ka nge sagu ke tuning ai tu ama sagu keu ang ki khai kang je chun e hon pun bang isil di wai tai aman ling lu khu am khu na za chun e hon lan lu khu i khu na di wai tai na he da chun thi san hung long la chu chon sin nen pen thi na ding na chon sin nen pen thi na ding ai nai a chai na kan sei nom chu tunin veo Jisu azil lama khat ki khen be in ave lama khat ki khen be na azil lama pan zong ave lama pan zong ani niwin pakai chu a ho se we nei Matthew bung som ni lisagi chang som li le thum som li le na simai le a khangilo ama tu ki khet be tha te ni zong chun a ho sel hone akitin ma bung som lenga chang som thum le ni na sim jong le ani ni wa chun a ho sel honu nei aba luk ahin azil ma pa ang ki si nei azil jo ta ho si jing la chun pakai hong tau ne pakai thu sei do la ama sapen
thing pel chunga pakai thu sei do sagi ho kiti I pastor hon jong vel tam da sei ta ni ko ging chan ke jong ningkum chun lockdown sermon la ya chun eje sermon ma mai kana sei sai ta na cross ko pakai thu sei do sagi ho che chu na la ngai diu ka ging chan nei tu le a sei do ma sa pen bo wei kan sei chu pakai thu sei do ma sa pen chu he pa ngai da mi betango cross ko mi sao se na mi hom cha kan Mary pakai nu to John pakai sei zui to adang khat le ni to ta rom cha kan ve pau jong pau ngam lo ana pakai thu cho ve wa velel ma thu lel ma la yu cha cha kimel mi zo se a pau do ta pu chun pakai a ho se no anel piu ta chun nuizar se na amanu ta chu azowa I Bible chang sim na chu a sei tam pe no midang bol ki hu hinga ama ki hu hing hen atiuna che chu akoma ki khai kang tin no che ma ma chu siwi midang na hu hing ji lo wa ke ni no nei hu hing lon tang atiu ne ama ni hu hing dinga pakai hung thie ti chu a het long mong ai cho ti la chun na ai wa ajit lampan pakai hung ta no anangai ne anaza nai ka the anaza in iche pakai ta no chi pyam he pa ngai da min ije ne mi ti le ama ona thil bol he pu we na ama ona thil bol he pu we to ni hin ngai to pakai hung ta zo hin ajit lampai hung thip ai hung thip veng ta Chazona gol paga phoi nei pathin nagin lo ham talen ki bang imat hinamu lo ham ei ni wang chu talen man ding dol mong hi ithil bol man imu hi ama wang hi ima bol khil anei poi ain ti nei ken alim tu thua ka hil chet teng le chei ka sut do je mi khan hui na kisan ri ga pathin tu izat a het ngai ham itile tam lo hi le ama sa pen chun hichi ajin ma pa hin paka Jesu pathin cha na pathin cha hi na chu ai sang ai ta san ni a gol pa koma pathin na kin lo ham ati na paka Jesu pathin ni na a divinity chu ata san ni ti chu ki mu nei che yong chun ei ni wang chu I chon sit man imui atina cha chun ipia chon si thidinga lom chon ka chon si ja thiding ka chon si ja thidinga lom ka iti chu admit aboli nei cheo chun pakai ko ma hauta we nei Jesus ti jipiti na ham I have nei hu hing pu savior na Jesus savior Jesus nagam na hunte le ti chu pakai gamne hi na gamne hi apagama kile kide ti chu aga asan the chu nidaga pathin tu them khan be alazabe ta pale singam neu chakana chu pakai thu sei ki sei thang veng muk ni je in ana zui lo thu bo in alunga na he lo thu bo in pakai thu sei yo tam to ana za ding in ya chun pakai lengam ki ti aum di che chu ta san an nei ta in na ya chun ahet sum ta an zop tu ai le hi cha chun a hen lai na hu hi ngai pon a wa che a hen khama zu pakai an be lai le hi che Jesu ten ko ba khu pakai ata san an phun ai tan nagam na ron tile nen hezing remember me pakai akipa di da na pakai kipai asangi ti imu ne ya ju pakai ni pi se tabia ka sei pi na hi dunia gamlo pia ke ma to yum khom ding hi na dunia gamlo pia ke ma to yum khom ding hi ki pa pi na lom lo mena dunia gamlo pia ke ma to yum khom ding hi ti nei he cheni kho chun ani ni athumo athiu ngai aje chu he cheni ha a chu ki vui te gai ni sa alum masal ki vui te gai azinga chu thingpel chunga ki khai ka li te chu juda te dan ki phal ta lo hi je chun ani khoma ma vui dinga chu la ngai
chỉ là cho ni vậy à kêu kêu bộ bông cho na à kêu bộ tiếng là cho bằng dâu ta lo hết cho bằng dâu ta lo cái khai hạ tiếng là suffocation hai thế lo chỉ đi vậy bác cái là cho sama anh cái xây vậy tan agu khát cha bong lo đi cái tí cho anh cái xây vậy tan thế cho bác cái ia cái abuling so tai te he phara chun akunin alhagau tha alha tai ti chona he pa na khuna ka hagau kape do tai ti na kunin alha tai ti ko pakka chu voluntarily ama nok na in ama ta in alhagau alhai khate ni le ma chu angal gu hung ki khen bonga he cha ko na chu hai the lo wa hung thi we ani kho cha thi a thumo thi ngai ta na ain avel pai veo thiri kon chana na thiri kon chana alung ta pai veo ki pasal sa ga lung heidi ga kisidi ki pasal sa chu thi khol khol ji I chan cho pang zo dem ti chu nang ai tu thei di ka ging chai na ala che pai ngai tu agol pa seyo si ma za chu pakai seyo si yung asa agol pan pakai ko makipilu na jong asa ai wa amma chu thang tom ten em ai lo kil sa che dem ka hepui ta chu pakai na o asa nu nung pen chana chu hi chu sei ding he de chun pakai lai na he ente hu ing long tun ai wa aveilam pa chu alung helo ai ja chun hi thelo chu isopi evangelist helun tun ai le mang chu pathine chom cha ki chol du la ti ham pathin a op ki ri ki tau jing ai an sopi helun in asai khat tu ni sei so ni nge amanta sei cho pathinin ngai dam zolo anei pun tol tha jong ngai dame azong jong ngai dame ai lo le chon sin dang ima pi chui jong le angai dame ngai dam zolo nei poi che chu bible le jong i sao chu ai wa su pi jo lu ni an su tu da ni hoi ka san kan sei so nei ngai dam zolo anei pon ai wa ngai dam thelo anei angai dam thelo ji pi chon sin ham iti le chon sin ki im angai dam thei pon chon sin dal hanum lo kiti pathina ngai dam thei pun na chon set a na den god le pathin ngai dam thei lo di ngai a thu chu na zai ai wanga na lung na he ngai lung he nom lo pathin ngai dam thei pun a lung he ai le wang chu chon set nen pen a ngai dam thein chon set hoi se pen a ngai dam thein chon set len pen a ngai dam thei a ji chu he che ni ga chu hung ai pakai he che ni ga cross a hung thi ai wangin avelam pa veo avelam pan kineu sa num pune kineu sa num lo chon si kai ti pakai ko ma ki phong nom lo a chon si lungel dal hanom lo thing pel chu chon si ki ti abol thi dam talo pi abol thi sun ji pia itiele pakai ho sit abol thi na lai kro chunga ko na chun azong thei ta poi agu cha thei ta poi mi agawo thei ta poi mi that thei ta ponte I madang chu cross chunga kura abol thei khat chaum ta poi abol thei khat sun chu abol num abol te na lain abol na lai ti imune che che piam kilet sana pride ta mi tam ta isu chan lo di je I pride wi chu I kilet sana na I kilet sana I lo pi ki sana che ya jo pakai koma ki pelun nom lo ki sunem nom lo na ta chu lung hei nom lo ki ti chu alung ta den ki ti chu ki le sa den ki lo pi sa joy pathina mu lo mo mong dei to lai gamai mi ki le sa na mu zia ke mi ki le sa ka mu tiang le lung se dong ka sai ajin chi pya pathin mu lo hen nai chi chu na mi ki le sa ti chun pathin mu mong mong lo wi min pathin amu chin ta ting le koi ma kilet sa the roi kilet sa thi ai pa we adi mong mong e alin lo pi kilet sa cho pathina koi ma lin lo pia ai kineu sa thi ai pa wai ka dei mo zemin aje chu kineu sa jong ngai pui naneu ki hela chin na naneu dan ta pathin anga naneu dan ta ke hela chin kineu sa jong ngai ro pakai hiti bo kai na hiti bo kai
Paul in say, oh, wretched man that I am. Just so new to Allah who say, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wretch, did you know? A power to John say, Hatai itimayon. I just wretch meaning the a power to Akito pidi to cheng in a long. Jaya to John say, Hatai itiway. I was English, Hoita na sajing sawatun. English mama isali lumna cheminai. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Na, it's a mean part tenanga, wretch ahina. Na, wretch ahina ang kihetile, koi ha patinanga kilet sadi. Ilet low dan na, patina to ilet low dan danu, naga si mineo cha, vale lela chetu, na Hawaii le tiing ding, cha chu nalung si ja, na pela lama hing ding, hito bang may chu si mi to bang nay chu na, I macha nay lo chu, chetu ele chin kineo sa zong ay lo, naneo kele chen pakay, nengay damtan. Lelo pika kilit sa kaneo kana kihelo ina nga dam tino chana Jesu vela mapan chu abol thelo kilit sa chu kilit sa che achu kilopi sa te ki pasal sa te chu thi khol aluna wang chu second khana jong tui phade tai na kati chu pangzo talo di koi macha pathin lung hana koi hama pangzo di na hejon tu chung Good Friday oi ta na ngai to la sopi pakai bela lo umune beluti ala turin hoina chang saon tu chung Good Friday pathin thangwai pathin thangwai ibije pathin na thangwa di pakai nang akihu ing thading pa kihu ing thailo banga na uma cheya chu ke akihu ing thailo ding pa akihu ing thailo ding nu nei hu ing cheya bo chu so cha kai ti ngai to le chen pathin thangwa na ti chu na bol lo thelo na bol lo thelo ya so tunin eating ei ta luk set ki da chon se ke il hatai na eating ei ta luk set ki da to chu Good Friday khat be be na sau eating ei ta luk set ki da na chon se ke il hatai to ni che chon se ei hat na crossing ngai tu te midang hu hing zipa ama ki hu hing thelo namun ai ama ana ki hu hing thei poi azil che piam nang angai lu na ane be se ya chu ama ki hu hing thelo we nang hin sumil le ama ki hu hing dingai nang asumil pone alung thiman nang na umine na alung thiman nang na umine kalau la asa ji khola alung thima ke ma ka ume ti khu la se pa I chan ho ma je khu ako yam yong chu ka hepona ai wa ke lung ge la hum dan che pa kai thing pe ki khet be la ya midang bol hu ing ki hu ing tangem ati lai wa aki hu ing no hu ipiam de le nang amu chu ama thi na lo nang so chamo mo lo ni na ya chu ama ki hu ing le nang hu ing lo wa hidden ni na je chu pa kai na la ka thi I tell you, Titelo link to Damunai Lovin Van Hopin a Puitin again. Ama Timpel to Teen again, two and a numerated to Philippi Bunina, Isimna, Teen again, two and a numerated. So Bagam is saving Ama Aukis only emptied himself. Nah, emptied himself. John Wesley so pipa, Charles Wesley. La anasim khula. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Atihuna. An interest in the Savior's blood. Ngay to. Yesun tunin to sung Good Friday. Ay tanki ngay to na. Paka hichan kaya na tunay. Athain appreciate ka bole athain chahi ka ngai sange athain chahi ka ngai lu e pakai ka thangwai eating ei tam luk sekida chon se ke latai erets like me he saved erets like me na ke tabang chon se ei latai tawte Hepa luksit him pathin akitangi thing pel thu
coi mà nó xây dấu thầy bồi kén long cùng xóm lì lệ cùng sắc yêu cái xây tàn cái xây dấu thầy bồi trên cho là xem pa khăn thu kỳ đắng cái xây chim thầy lâu anh ti đi mong mong này Tony Cross thua muốn khát bầu cái xây ấy mi đăng huỳnh thầy lâu pa cái mà ai huỳnh thầy na đinh cái hồ ai huỳnh thầy na đinh mi đăng huỳnh gì pa chu ama ki huỳnh lovin thina azong amol phau pen thina azong anapen thina azong akhon khe chi chu an tho zo ta ne tonin hicha kunin pakai ta sancha zo se tha bia hicha cross hi a thu pi dan pakai tho na atha ngai tu di kalung ko ne hen hon pen lang te ne tu ni chana jisu veilama pa banga pakai tho na I ya salo I ma zong gel nai lo ko mai le hicha sarmoni anangai te le ma ka dei sami pakai kum khat wa lom online sarmon ken boltan ai wa tu ni chana sarmon khat cha jong ngai lom nai lo ka ka mo mi izat umita ka heaven ne pakai hi zong le ki dang ta in koi ham khat ko ma na tong in lang hi che sarmon hi angai lama sapendi hi zong le hi che sarmon ngai na ko na kisi ana kom hin jon theni nang man ki thu pi din ka taw ne lo pin zo si nang ka pin pakai ji suminin kong taw hi amen.